गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हूँ मार्च 23 रविवार। तो चलते जाना आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन कर रखु जहाँद्वारा जेकौन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम पाई परिबे। चलते आउट न करे वर्तमान खबर उपर नजर मंत्री देले बड़ सूचना 2026-27 शिक्षा वर्ष लागू हो नुआ सिलेबस। बड़ सूचना देले मंत्री नुआ सिलेबस लागू नहीं गणशिक्षा मंत्री सूचना 2026-27 शिक्षा वर्ष लागू हो नुआ सिलेबस। एनईपी लागू पर सिलेबस परिवर्तन कमिटी होईची। प्रथम रु अष्टम श्रेणी जाए बदलिबो सिलेबस। भाषा संस्कृत ऐतिहासिक आधार को नुआ रखिबो सिलेबस। कमिटी तर्जमा करुछि राज्य जहाँ ठीक हेबो सेही स्थान रे हेबो बोली कहा जायछि। परवर्ती खबर बीजेपी को झटका डाकिले स्टालिन नेता पठाइले नवीन। राज्य राजनीति को होचाई बीजेपी विरोध में बड़ प्लान करुछि नवीन। ताहा पुणी बीजेपी शत्रु दल सह मिसी अर्थात कांग्रेस सह मिसी एक कथा आमे कहूना नवीन आचरण एवं सेही भली किछि इंगित करुछि जहाँ जना पड़ुछि बीजेपी विरोध में मेंट बा एनडीए विरोध मेंट रे बीजेडी शामिल हेबाकू जाउछि। कारण डिलिमिटेड प्रसंग रे स्टालिन को बैठक को दुई प्रतिनिधि को पठाई देन नवीन पटनायक। एही बैठक रे पीसीसी सभापति भक्तचरण दास मध्ये शामिल रहिबे। बीजेडी रे दुई प्रतिनिधि अमर पटनायक और संजय दास वर्मा आज चेन्नई रे पहुंचुछन जहाकू नै राजनीतिक मामला सरगम रे हेबार लागि। तेबे एबे सबुठु गोटे चर्चा बीजेपी विरुद्ध रे मेंट सह हाथ मिसेचंदी नवीन पटनायक। बीजेपी विरुद्ध रे रणनीति प्रस्तुत करूछंदी नवीन। पूर्वरु समदूरता नीति अपनाउथिले बीजेडी सुप्रीम नवीन पटनायक। हेले एबे बीजेपी विरुद्ध रे सह हाथ मिसेचंदी बोली चर्चा करा जायछि। कारण किछि दिन तळे डिलिमिटेशन प्रसंग रे तमिलनाडु रे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ओडिसा को तांको प्रतिनिधि दल पठाइथिले एवं सेमाने बीजेडी सुप्रीम जीवन को नवीन पटनायक पीसीसी सभापति भक्तचरण दास को एही बैठक रे जोग देबा पई निमंत्रण करिथिले। जदिओ पीसीसी सभापति भक्तचरण दास एही बैठक रे जोग देबे बोली सेतेबेले प्रतिनिधि मानक प्रतिश्रुति देइथिले। हेले नवीन सेपटे किछि प्रतिश्रुति देइ नथिले। तेनु एही बैठक रे नवीन शामिल हेबा किछि नाही ताए संस्पेश मध्ये रहि। जदिओ एहा स्वरूप रूप स्पष्ट आहुरी किछि बाकी अछि राजनीतिक समीक्षक किंतु एहा ठारो भिन्न आकलन आरंभ करले। बीजेपी विरोध रे मेंटर बीजेपी शामिल हेबा नै आशंका बढ़िबारे लागिछि। तबे 2026 रे डिलिमिटेशन पर प्रक्रिया आरंभ करिवो केंद्र सरकार। जनसंख्या आधार रे संसद और विधानसभा रे आसन स्थिर रहिबो। तेनु जनसंख्या नियंत्रण रे रेकॉर्ड करथिबा राज्य गुडीकर आसन कमी आजिबा आशंका रे एही निष्पत्ति को विरोध करा जाउछि। एही आंदोलन बीजेपी विरोध को एकाठी करमंगा मंग धरिछन्ति तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बोली जाना पड़िछि। परवर्ती खबर जेएनयू रे पढ़िबा को हेले दरकार 5 टंका। भारतर नंबर 1 विश्वविद्यालय होछि जेएनयू। सेठारे पढ़ा जाउथबा शैलीठु आरंभ करी वातावरण बेस उच्च कोटिरो ए कथा आमे कहूना बरम अनेक शिक्षाविदक सह विभिन्न सर्वे करिबे संस्था करिछन। हेले आपण जानिछन्ति कि सेठारे एडमिशन करिबा को केते टंका खर्च करिबा को पड़े। देशर नंबर 1 विश्वविद्यालय रे मान्यता पाइथबा पूरा देशर प्रतिटी राज्य रो एकाठी पिला मानन को पढ़िबा को आसन्ति। किछि हेले किछि जण निज स्वप्न को पूर्ण करथुवा बेले अनेक स्वप्न साकार करि पारन्ते नै। कथा हैला जेएनयू रे पढुथुवा पिलांको खर्च कम रहे। केवल पढ़ा खर्च कम रुहे नै बरम सेठारे हॉस्टल खर्च भी कम रही है। सेथि लागि तो पिला माने एठारे पढ़िबा को अधिक पसंद करंती। एठारे स्पष्ट भाबे कहि रखुछु कि जेएनयू रो हॉस्टल रो मेस खर्च भी कम रहे। तेबे आज आसंतु जानिबा एडमिशन और हॉस्टल फ्री केते रहिछि। यदि आपण हॉस्टल रे रहिबा को इच्छा करंती ता हेले प्रथमे अप्लाई करबा को पड़िबो। जेएनयू रे वेब मिलिथिबा सूचना अनुसार हॉस्टल पई आपण को 5 टंका देबा को पड़िबो। एडमिशन समय रे आपण को 50 टंका सिक्युरिटी पई भी दबा को पड़िबो। एही टंका आपण हॉस्टल छाड़िबा समय रे फेरी पाइबे। ठीक सेमिति हॉस्टल रे सेमिति आपण को 750 टंका देबा को पड़िबो। यदि पूरा मेस रे रहंती तो 750 टंका देबे। यदि पूरा वर्ष न्यूज पेपर पढ़िबा को चाहती ताहेले 15 टंका देबा को पड़िबो। जदि आपण हॉस्टल रे सिंगल बेड चाहती ताहेले आपण को ए बाबद रे 240 टंका देबा को पड़िबो। मोट ऊपर डबल बेड पई 5000 टंका देबा को पड़िबो। पिला रही पाठ पढुचंदी। मोट ऊपर एठारे पढ़िबा को अनेक पिला इच्छा रखिथिले भी सुयोग मिले नै किंतु एठारे पाठ पढिबा को पिलांग मध्ये बेस उत्कंठा रहितिबार देखिबा को मिलिछि बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर काली चक अख सबु बंद। जानछु कोन खोला कोन रहइबो बंद। आसंता काली चक अख सबु बंद। तेबे काहे कि ए बंद डाकर दिया जछि केते घंटा हे पालन करा जेबो ताहाकु नेबे बड़ खबर सामना को आछि। जानिबा आसंतु से बाबद रे गत मास रे सीमावर्तन जिल्ला रे बेलागड़ी मठारी नाम थिबा कारणनु जन सरकार बस कंडक्टर को ऊपर होइथिबा आक्रमणर प्रतिवाद रे विभिन्न कन्नड़ समर्थक गोष्ठी रो प्रतिनिधित्व करथु एक छात्र संगठन कन्नड़ उटा मार्च 22 रे कर्नाटक रे राज्यव्यापी बंद डाकरा होइछि। 28 रे सकाळ 6 रु संध्या 6 पर्यंत एही बंद घोषणा करा जायथिला। तथापि किछि संगठन ए यूनियन को बंद समर्थन न करबा को बाचिचंती किबा केवल नैतिक समर्थन देबा को नैछंती। ए नारायण गौड़ एवं प्रवीण सेटिंग नेतृत्व रे कर्नाटक लक्ष्य रखिथिबा वेदिका गोष्ठी समेत प्रमुख कन्नड़ समर्थक गोष्ठी गुडी को मध्ये बंद को समर्थन करबा को निवृत्ति दैछंती। बंद पर कार्यक्रम को रहिছে एवं कोन बंद रहइबो ताहा एठार दिया जाय। कन्नड़ और उत्कुट्टा नेता एवं कर्मी भातला नागर को बुधवार कहचंती जे राज्यव्यापी बंद को व्यापक समर्थन मिलिबो बोली आशा करा जाउछि। जदियो किछि संगठन रो अंशग्रहण विषय रे किछि संदेह रहउछि। ड्यूटी समय रे मराठी भाषा रे कथावार्ता न करबा को जने राज्य परिचालित बस कंडक्टर मराठी भाषा को लोकन को एक गोष्ठी आक्रमण करथिबा अभियोग करिछि। प्रकाश थाउ जे गत मास बस टी बेलागावी शहर बालक्रुंट्री जाउथिबा समय रे एही घटना होइतिला। एहा पर महाराष्ट्र एवं कर्नाटक मध्य अंतरराज्य बस सेवा बंद कर जायतिला जाहाकु दुई राज्य मध्य दशंध पुराण सीमा एवं भाषा विवाद को आहुरी वृद्धि करथिबार जणा पड़िछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୁ ହୋଇ ବଢିଛି ସୁନାର ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେଉଁ ସହରରେ କଣ ରହିଛି ରେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷେ ମୁହାଁଇଲାଣି ସୁନା ଦର। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ହୁ ହୋଇ ବଢିଛି ସୁନାର ଦର। ଗୋଲ୍ଡ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଆଜି ପୁଣି ସୁନାର ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 89,780 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 82,300 ଟଙ୍କା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 89,780 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହା ସହ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 82,300 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 82,400 ଟଙ୍କା ଓ 89,780 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 82,450 ଟଙ୍କା ଓ 89,980 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 82,300 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 89,780 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାର ଯଥାକ୍ରମେ 82,300 ଟଙ୍କା ଓ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 89,780 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,01,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହରର ନାମ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନ ଠାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବେବି ରାୟ ମୋଇ ଓଡିଶା ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ସହ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ସଫଳତାର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଅଧୀନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋକପାତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ତ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଓ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 24 ଏବଂ 25 ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ସିଏଲସି ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ୟୁପିଏବି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କି ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ୟୁପିଏବି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 6,000 ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ 37,000 ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି 9 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦବୀ ପୂରଣ, ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ଓ 5 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ, ପିଏଲ୍ଆଇନ୍ ଏନ୍ ୟୁଡିଫାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦବୀ ପୂରଣ, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ, ଆଇଡିବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ 51% ଅଂଶଧନ ରଖିବା ଏଭଳି ଦାବିକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଆଉ ବିଏସ୍କେୱାଇ ନୁହେଁ, ଚାଲୁ ହବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ। ମିଳିଲା କ୍ୟାବିନେଟ କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ। ଏଣିକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇବେ ଓଡିଶାବାସୀ। ଏହି ଯୋଜନା ମିଳିତ ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଏନେଇ ଗୃହ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ 7 ବିଭାଗର 10 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ମିଳିତ ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଯୋଜନା ସରିଥିଲା। କେବଳ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଆଉ ଏବେ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବି ମିଳିଗଲା। ଏଣିକି ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଲେସ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବ ହିତାଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ 3,46,00,000 ଲୋକ ହେବେ ଉପକୃତ। ପରିବାର ପିଛା ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହାଛଡା 70 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟବନ୍ଦ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ଦେଶରେ 29,000 ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ 900 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା। ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ସଡକ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦିତ ମିଳିଛି। ମୃତ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ପରିବାର ଚାକିରି ନେଇ ନିୟମିତ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମୋହର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ମାଗିଛନ୍ତି। 7ଟି ବିଭାଗରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ। ଏଥିରେ 3,46,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟବନ୍ଦନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସଡକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଏମ୍ ନିୟମିତ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ପରିସୀମା 10 କିଲୋମିଟରରୁ 15 କିଲୋମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମୃତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚାକିରି ନ ରହିବାକୁ ନିୟମର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଚାକିରି ଥାଇଥାନରେ ମାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ମରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ଏଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।